स्थानीय उत्कल दिवस समारोह समिति अनुकूल होटेल रॉयल कलिंग उत्कल दिवस महासमारोह पालित हो समारोह समितिर सभापति प्राध्यापक डॉक्टर दुष्मंत कुमार नायक अध्यक्षतार अनुष्ठित यह कार्यक्रम में अध्यापक विश्वरंजन मुख्य वक्ता भाव जोगदे ओडिया माने आत्मसमीक्षा करिवार समय आसी मंतव्य दे ओडिया धनी अटे किंतु मानसिकता दरिद्र यार परिवर्तन आवश्यकता रही ओडियार बरपुत्र मानक यथा सम्मान दे आगामी पीढ़ी को एतिकर अनुप्राणित करें आम ओडिया अस्मिता सुदृढ़ हो पार से मतव्यक्त करते सम्मानित अतिथि भाव साहित्यिक अमरेश विश्वास जोगदे सांप्रतिक विपर्यस्त शिक्षा व्यवस्था तथा कृषकर दयनीय अवस्था संपर्क में विस्तृत आलोचना करते कार्यकारी संपादक ज्ञानरंजन राउत अतिथि मानक मंच निमंत्रण करथिला बेले अध्यापक डॉक्टर प्रज्ञा प्रवर्तिका दास अतिथि मानकर परिचय प्रदान करथिले विकास कुमार दास वंदे उत्कल जननी गान करथिले शुभलक्ष्मी स्वयं ओडिसी नृत्य परिवेषण करथिले समारोह समितिर संपादक ब्रजेश्वरी सिंह संगठन विवरणी पाठ करथिले डॉक्टर हेमंत किशोर साहू व्यासनगर सहर दुकान फलक गुड़ी ओडिया लिखा सह छोट पिला ओडिया प्रति आग्रह सृष्टि अभिभावक माने सचेतन होवार आवश्यकता रही मतव्यक्त करते मध्य वरिष्ठ सांबादिक कृष्णचंद्र सामल व्यासनगर नागरिक कमिटी संपादक दुर्योधन राउत टैक्स बार एसोसिएशन सभापति विवेकानंद महांती एडवोकेट चंद्रशेखर पंडा सीपीएम जिला संपादक प्रफुल्ल नायक थानेश्वर महाविद्यालय अध्यक्ष डॉक्टर अक्षय कुमार पंडा एडवोकेट गोकुली महांती अध्यापक रंजन कुमार साहू मधुस्मिता नायक सौरभ दास चंद्रमणि सामल हिरस्मिता महांती गौरांग मल्लिक इंजीनियरिंग नंद महांती सामाजिक पवित्र महांती भुवन मोहन महांती सामाजिक नित्यानंद महालिक महेश्वर नायक अनिंदिता दास अश्विन कुमार दास धन्यवाद अर्पण करथिले मेरीना महांती विभूति नायक निर्मल चंद्र राउत मदनकर दीप्तिमयी दास प्रमुख वक्तव्य रखिथिले शेषरे कोषाध्यक्ष अश्विन कुमार दास धन्यवाद अर्पण करथिले डॉक्टर दुष्मंत कुमार नायक उत्कल दिवस समारोह उत्कल दिवस समारोह समिति हूँ व्यासनगर उत्कल दिवस पालन कर एक अनुष्ठान एवं उत्कल आज दिन में 1936 मसीह स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन है ओडिशा एक स्वतंत्र राज्यर मान्यता पाइला एवं यही राज्य पाइबापी अनेक लोक दीर्घदिन धरी आंदोलन करते कारण इंग्रेज माने भारत शासन कला परे 1803 रे ओडिशा अधिकार कले ओडिशा अधिकार कला परे ओडिशा को से विभिन्न भाग में विभक्त कर देथिले किछि अंश बेंगल रे किछि अंश मध्य प्रदेश रे किछि अंश आंध्र रे किछि अंश बिहार रे तेणु परवर्ती अवस्था रे ओडिया भाषा जो संकट घटिला ताकू नै कि ओडिशार नेतृत्व किछि नेतृवृंद जो मधुसूदन दास ब्रजसुंदर दास फकीर मोहन एवं कवि गंगाधर एवं महाराजा कृष्णचंद्र गजपति मैंने दीर्घदिन धरी लड़े कले विभिन्न पर्यायर आंदोलन कले शेष में साइमन को स्वागत कले कारण साइमन जो आसला जातीय कांग्रेस निष्पत्ति नहीं साइमन को विरोध करवा किंतु मधुबाबू ब्रजबाबू एम डिसाइड कले ना साइमन को आम स्वागत करवा एवं साइमन को स्वागत कले पाटना रे जाइकी एवं ताकू अनुरोध कले जे स्वतंत्र ओडिया भाषाभाषी नहीं एक स्वतंत्र प्रदेश गठन पाई आपण ब्रिटिश सरकार को रेकमेंड करंतु एवं प्रकृत में जो साइमन को सारा भारत में विरोध करते रास्ता घाट में विरोध होता से ओडिया माने चालाक करके स्वागत कले एवं साइमन सेठी जाइकी रेकमेंड कले जे हाँ ओडिया भाषाभाषी को लेकिन गोटे प्रदेश गठन हवा दरकार एवं से ही हूँ गोटे टर्निंग पॉइंट जहाँ फल मधुबाबूर पूर्वर मधुबाबू चलीगले 34 रे तापरे ओडिशा स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन है जदि स्वाधीनता पर ओडिशा कथा उठी था ओडिशा आज पर्यंत स्वतंत्र प्रदेश हो ना कि जदि होता तार 4-5टा जिला को लेकिन होता तो धन्यवाद दबा जो मनीषीगण महापुरुष माने स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन पर फाइट करते आज आम रिव्यू करार अच्छी आम ओडिशा केते दूर आगे उत्कल केते दूर आगे आम भितर पुणी लड़ाई कर उत्कल नुहे कौशल किंतु समस्ते बुझा दरकार जो कौशल कथा उठुची वर्तमान से कौशल राजा जजाति जाजपुर को आसी जाजपुर राजा भूमकर राजा परिवार सहित मिसी स्वतंत्र उत्कल वर्तमान ओडिशा तैयारी करथिले कारण कौशल को सीए मिसई जजाति होती कौशल राजा सीए उत्कल सहित मिसिक उत्कल राजा हेले जाजपुर सप्तमातृका जाजपुर 10 आश्वेध यज्ञ कले तेणुक बर्तमान कई भाविया उचित नुहे उत्कल कौशल कलिंग सबू हूँ उत्कल एवं तार प्रतिष्ठाता होती गोटे कौशल व्यक्ति आ विशेष किसी कौनी एक उत्कल दिवस आम साधारणतः उत्कलीय दिवस को आम पालन कर उत्कल दिवस तरफ आम व्यासनगर पौरपालिका को अनुरोध करूँ जे आपण
এই ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାସନଗର ପୌରପାଳିକାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। କାଲି ପୌରପାଳିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି। ଯେତେ କାଉନସିଲର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ଲୁଚିଛନ୍ତି ତାହା କେହି ଦେଖିକି ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟାସନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ସିଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସଫା କରିବେ କେତେବେଳେ? ତାଙ୍କୁ ତ ନିଜେ ସଫା ହେବାକୁ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସଫା କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବେଳ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେଇମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କାରଣ ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ସମାରୋହ ସମିତି କରିଛୁ ବୋଲି କ'ଣ ଆମେ ଯାଇକି ସଫା କରିବୁ? ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ପଇସା ସରକାରୀ ଆମ ଟିକସ ନେଇକି ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୁଚିକି ରହିବେ? ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ କାହିଁକି ଏ ପରିଷ୍କାର ହେଇନି। ମୁଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାଳିକ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ। ଆଜି ଉତ୍କଳ ସମାବେଶରେ ଯାଜପୁରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତବାସୀ ସହରବାସୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ମା ମାଉସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତାଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସାର ପାଇଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟବତୀର ଯେଉଁ କଭରେଜ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଏ ଆଜି ଯେଉଁ ସମାବେଶ କରାଯାଇଛି ଏ ସମାବେଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ୟାସନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନେବା କଥା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ଏଠି ସହରର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଜି ଯଦି এই ସମାବେଶ ସମିତି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବ୍ୟାସନଗର ସହରରେ ତାଙ୍କର এই ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥାନ୍ତା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆସନ୍ତା କାଲି ଏହାର ହେଉଛି ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେଉଁ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଇଛି କାଲି ମଧ୍ୟ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଠି ଯେଉଁ କାଲି ଭୋଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ 26 କୋଟି ୱାର୍ଡର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏ ବ୍ୟାସନଗର ସହରକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଉନ୍ନତି କରିବେ କ'ଣ? ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ ସମାବେଶ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। କେ କୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ତାର କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାଲି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କହି ରଖୁଛି ଯେ ବ୍ୟାସନଗର ସହର ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଇଛି 5% ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଇଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଡୋଲିପୁର, ଯାଜପୁର ରୋଡ, ଯାଜପୁର କେଉଁଝର ରୋଡ, କଳିଙ୍ଗ ନଗର, ତାପରେ ହେଲା ଯାଜପୁର ରୋଡ। ତେଣୁ ବ୍ୟାସନଗର ସହର ନାମିତ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ହେଇଛି ତାଙ୍କ ନାମରେ, ବ୍ୟାସନଗର କଲେଜ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ନାମରେ, ବ୍ୟାସନଗର ହାଇସ୍କୁଲ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମରେ। ଆମେ ଆଜି ଏହି ସମାବେଶ ଇଏରେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଯେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବ୍ୟାସନଗର ସହରର ମୁଖ୍ୟଶାଳାରେ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଏ ସହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଏଠି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଆଜି ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଥିଲା। କନେଇପୁର ଗୋଲେଇ ଛକରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ରଖିଲେ ଏ ସହର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣରେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ବ୍ୟାସନଗର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ବାସୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଦିବସରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଯେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ସଫା ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ବ୍ରଜେଶ୍ୱରୀ ସିଂ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ଉତ୍କଳ ଦିବସ ସମାରୋହ ସମିତିର ସମ୍ପାଦିକା। ଉତ୍କଳ ଦିବସ ସମାରୋହ ସମିତି ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲୁ ଯେ ଆମ ଭାଷା କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହୁ। ଆମ ଭାଷା ଉପରେ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଆମ ଭାଷା ହେଉଛି ଅସୁବିଧା। ଏ ଭାଷାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମର এই উৎকল দিবস সমাজ সমিতি গঠন কলু এবং প্রত্যেক বর্ষ আমি এই 1 তারিখ দিন আমি এই সমারোহ এই দিনটুকু আমি ধুমধামে পালন করি। म्युनिसिपालिटी आम विगत वर्ष म्युनिसिपालिटी जाइलु प्रत्येक जो आम व्यासनगर जो महापुरुष मैंने अच्छा जो मान बलिदान समाज प्रति रही आम से अनुरोध करूँ प्रत्येक मूर्ति को आपड़ आग दिन सफा सुतुरा करदे कहीं आम प्रत्येक दिन भोर 7टार पहुँचिकी प्रत्येक महापुरुष पाखे पहुँचिकी से पुष्पमाला अर्पण करता किंतु चलित वर्ष जहाँ जना पड़ुची से कार्यकारी करना म्युनिसिपालिटी आमको कही 2 वर्ष है आमर मैडम पाखे आम पहुँचलु
जे उत्कल दिवस समारोह समिति करूँ आपण तरफ किसी सहयोग करने से केवल कथा प्रसंग में कहते हाँ सहयोग कर कितु एपर्त से आमको सहयोग कले कहीं उत्कल दिवस यहाँ सारा ओडावासी यहाँ व्यासनगरवासी यहाँ कहार पर्सनाल नुहे तेणु आमको बहुत दुख लगुच बाधा लगुच म्यूनिशिपालिटी आमको साहय सहयोग न कर 1905 दुखित 1905 मुकुर ब्रजसुंदर दास मुकुर एवं मुकुर से गल्प को स्थान देने विशेष गल्प को स्थान देने फकीर मोहन को रांडी पुअता राजानी पाठई बहु ये सब डाक मुंशी ये सब गप गाइला ब्रज सुंदर दास मुकुर केवल से नुहे गोपबंधु अवकाश चिंता वीरकिशोर मोहन बंशी जगबंशी प्राचीन उत्कल गंगाधर मेहर तपस्विनी एवं गोपाल एवं गोपीनाथ नंद शर्मा भाषा तात्विक अनुशीलन ये सब बही गोदावरी मिश्र काढ़ी ये सब जिते आप लोकप्रिय गप कविता सब देखुं से प्रकाश पाई ब्रजकिशोर दास मुकुर से नुहे उपन्यास आसला मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता ईश्वरंजन बाबू जो वक्तव्य रखिले मोर आंगार दबार किसी आवश्यक नहीं बंधुगण ओडिशार जो उत्कल आम 26 मसीह आम स्वतंत्र राज्य आम पाइले केवल ब्रजसुंदर दास आम पाइले आउ सब कथा मिछ आउ सब मिछ केवल गोटे शब्द होगी लोक तो ब्रजसुंदर दास नथिले आज आम स्वतंत्र उत्कल प्रदेश आम पाइले बंधुगण आपण मान कोई रखा पे मु चाहे जो कथा न कहते वक्ता मान से कथा कही 36 मसीह जदि आम स्वतंत्र उत्कल प्रदेश नई था नई था स्वाधीनता पर केवल 4टा जिला रही था उत्कल प्रदेश से 4टा जिला अच्छी कटक पुरी ढेंकानाल आप जानते स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन है 47 मसीहा पर आज आम आज जरखंड जाकि रही 54 मसीह आम पाखु बाद होगा सड़ेगड़ा खरसुआ 3टा जिला बाद होगा जदि 36 मसीह आम स्वतंत्र ओडिशा गठन न करते स्वाधीनता पर केवल आम 4टा जिला स्वतंत्र उत्कल प्रदेश रही था गठन होता जब 54 मसीह आम पाखु 3टा जिला चलीगला सड़ेगड़ा खरसुआ चलीगला 54 मसीह से आम शासक मैंने शासक मैंने पदे कहीं कहले कहीं पदे कहले कहीं सड़ेगड़ा खरसुआ आम घर चलीगला किंतु आज जो उत्कल दिवस समारोह होची समारोह माने मुचा जाए जा जानी खुशी दिन आनंदर दिन किंतु ये जो अनुचिंता सब जी जिते सचेतन नागरिक बुद्धिजीवी अच्छा बहुत बड़ व्यस्त लगे जो प्रसंग कथा उठिला ये व्यासनगर बेसी विपद सृष्टि करुवा कथा दुईटी कथा कहूँ जोटा मोर बड़ भाई गोपालानंद महांती उठे से प्रसंग को नहीं जदि आम सरकार पाखे उत्थापन करिपरिबा ताहले बिना सरकारी प्रोत्साहन कौन कार्यक्रम हो पारिबो नाही ठीक भाव आम जहाँ प्रफुल्ल नायक आम आलोचना करूँ ओडिशा भाषा साहित्य संस्कृति विभाग गोटे पद मते आज आकर्षित करिछि एवं जो पदटी समग्र ओडिया जातिर कला एवं तार अस्मिता एवं तार माँ माटी और साहित्य लुचि रही प्रसंगटी होछि संगीतर जादुरे ऋतुराज बसंतर आगमन चोरा चैताली पवन दक्षिण मंद मलय सुवासित पवन एवं विभिन्न रंगणी रंगी जाइछंती विभिन्न पुष्पवन किंतु जेतेबेले फगुण चली जाउछि फगुण गला परे आम भितरे आउ से सरसता नहीं से प्रवणता नहीं से आत्मीयता नहीं आम समस्ते निसंग
ଏବଂ ଅବସାଦର ଜାଲରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଦିବସର 99ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ଗୋକୁଳି ଭାଇ, ଫୁଟୁ ଭାଇ, ଯିଏକି ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟିର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାର ଆସନ ସଭାପତି, ଆବାହକ, ଦୁର୍ଜନ ବାବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଟିଭି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ତ ସଂଖ୍ୟା ପରେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ଅନୁଚିନ୍ତା। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ, 10-15 ଦିନ ତଳେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ବିରୋଧ କଲେ ବିଧାନସଭା। ତା ପାଇଁ ଏକ ନାଟକ ଚାଲିଛି, ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାର୍, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପ୍ରଫେସର, ତା ପାଇଁ ଆଜି ଇଏ ଲଢ଼େଇ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ମିତା ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଅସ୍ମିତା କୋଉଠି? ସମସ୍ତ କଥା ପଛରେ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ତାର ବିରୋଧୀ, ତାର ଶତ୍ରୁ। ମୁଁ ଜାନି ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ଯଦି କଙ୍କଡ଼ାଟାକୁ ତମେ ଟ୍ରେନରେ ବାଲୁଗାଁରୁ କଙ୍କଡ଼ା ଆସିବ, ହାଉଡ଼ା ଯିବ, ସେ କଙ୍କଡ଼ା ଜମା କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନାହିଁ, ତା ପ୍ୟାକିଂ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ କଙ୍କଡ଼ା ତା ଗୋଡ଼କୁ ଟଣା ଟଣି ହେଇକି ସେ ଝୁଡ଼ିରେ ଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆର। ତା ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ବହୁତ ବିକାଶ କରୁଛି। 99ତମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାବାଦୀର ରାଜ୍ୟର ଆଜି ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମର ଜନ୍ମ ଦିବସ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ ରହିଛି କମି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆର ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଯେଉଁ କଥା ବ୍ରଜେଶ୍ୱର ସିଂ ଫୁଲ କହିଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି 13 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ କମିଟି ନାଁ କରୁଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ଆଗେ ନାଗରିକ କମିଟି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଟାଉନ ହଲ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମିତିର ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ମାତୃ ମା ମାଟି ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଆଜିର ବରେଣ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଏ ସହରର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ, ଆମେ ବୟସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାନ ହବୁ। ଆଜି ଯାହା କଥା ଏଠି ଶୁଣିଲୁ, ଯାହା ଅତିଥିମାନେ ଆଜି ଏଠି କହିଲେ, ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ ଏ ସହର, ଏ ଯାଜପୁର ସହର, ବ୍ୟାସନଗର ସହର ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଇସ୍ପାତ ରାଜଧାନୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଷ୍ଟିଲ୍ ହବ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମୁଖଶାଳା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ଯେ କଳିଙ୍ଗନଗରର ମୁଖଶାଳା ବ୍ୟାସନଗର ସହର, ଏ ସହରରେ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲି ଯେ ବହୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବହୁ ସ୍ଥାନରେ, ବହୁ ଛକମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କ'ଣ କୁହାଯିବ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ମନ କଷ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ଆଜି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଆମେ ସକାଳୁ ବୁଲି ସେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକି ଆମେ ଆଜି ସଫା କଲୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆଜି ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ଦେଲୁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ କମିଟିକି, ଯେ କମିଟି ଆପଣ ସଭା କରୁଛନ୍ତି, ସମିତି କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହା ଉଚିତ ଯେ ସହରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, କି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜ ଗଜପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପଛରେ ଏଇମାନଙ୍କର ହିଁ ବଳିଦାନ ଅଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖିବା। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତି ଆମର ସେତିକି ଉଦ୍ବେଗ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟଟେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଖାଲି ଏଠି ଭାଷଣବାଜି କଲେ ତାହେଲେ ସମ୍ମାନ ହବ, ମୁଁ କାହିଁ ଅନୁଭବ କରୁନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବ୍ୟାସନଗରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବୈତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟାୟବତୀ ଟିଭି।